ভোরে চোখ খুলতেই দেখা যায় দিল্লির আকাশ ঢেকে আছে ধোঁয়ায়। দেখে মনে হবে ভারী কুয়াশা বা রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। কয়েক ফুট দূরত্বে কিছুই দেখা যায় না। ভর দুপুরেও যানবাহনগুলোকে চলতে হয় হেডলাইট জ্বালিয়ে। গেল কয়েক সপ্তাহ ধরেই ভারতের রাজধানী দিল্লির বায়ুর গুণমান সূচক বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। শীত মৌসুমে দূষণের জন্য বিশেষ করে মূলত পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে খড় পোড়ানোকে দায়ী করা হয়। এছাড়া এই সময়ে বাতাসের গতিবেগ কম থাকায় দূষণকারী বস্তু পরিবেশে আটকে থাকে। এতে বাড়ছে দূষণ। বাতাসের গুণমান নিয়ে সতর্ক দেওয়া সংস্থাগুলো জানিয়েছে 4 নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির বাতাসের মান অত্যন্ত খারাপ থাকবে। দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে ক্লাউড সিডিংয়ের উদ্যোগ নিয়েও সফলতা পায়নি শহর কর্তৃপক্ষ। কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর চেষ্টাও বৃথা যায়। এদিকে প্রতিদিনই হাসপাতালে বাড়ছে শ্বাসকষ্টজনিত রোগীর সংখ্যা। आज कुछ ज़्यादा ही पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा था आज बाकी के डेज़ के अकॉर्डिंग। वैसे भी रिसेंटली दिवाली वगैरह फेस्टिवल वगैरह थे तो उसकी वजह से एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है आई गेस। और काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि हम यंग एज के अभी पीपल हैं, देन हमें इतनी दिक्कत हो रही है। सो जो हमसे छोटे हैं जैसे बच्चे और बूढ़े लोग, इन सबको बहुत दिक्कत होती होगी इस चीज़ से। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকার শীর্ষস্থানে আছে পাকিস্তানের লাহোর শহর। সেখানে বাতাসের মান চরম বিপজ্জনক পর্যায়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এমন পরিস্থিতিতে চলমান অ্যান্টি স্মোক অভিযান জোরদার করেছে লাহোর পুলিশ। তবুও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ফল। ধোঁয়া এবং কুয়াশার মধ্যে ধূলিকণা মিলে তৈরি হয়েছে স্মগ। দৃষ্টিসীমার মধ্যেও কিছুই ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না। ভয়াবহ বায়ু দূষণে লাহোরে বাড়ছে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা ও চোখের সংক্রমণের মতো সমস্যা। अगर हम ग्राउंड में आते हैं तो ताज़ा हवा के लिए वहाँ पे भी मास्क ही पहनना है, तो ये हमारी समझ से बाहर रखे हुए ताज़ा हवा कहाँ से आएगी। ठीक है, अगर वो पिछले 10 सालों में ये मसला हुआ है स्मोक का, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया में फसलों की वजह से, जलाए जाने की वजह से इधर आ गई सहूलत है, ग्राउंड्स हैं अगर लाहौर में बची हुई, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड्स बनाएं, ग्राउंड्स ख़त्म ना करें। हुकूमत स्प्रे वगैरह कर रही है लेकिन वो पोश इलाकों में है। हमारे इन इलाकों में जो है अंदरून में कहीं भी वो जो है वो स्मोक के एंटी स्मोक जो उन्होंने गन्स बनाई हैं या वो की हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं इस इलाके में, हमारे इन इलाकों में कुछ नहीं किया। तो हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री करे। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভারী বায়ুতে ধুলোবালি, যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া শহরের বাতাসকে আরও দূষিত করছে। এই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের কয়েক কোটি বাসিন্দা শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতায় ভোগেন। চিকিৎসক ও পরিবেশবিদরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য কঠোর পরিবেশ নীতি, যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিখাতে সচেতনতা বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। তানভীর চানি, এখন বিশ্ব।